Pijat saraf Sumenep sedang memberi tutorial bagi sakit batuk menaun. Ikhtiar hak manusia kesembuhan hanya milik Sang Pencipta Angin, Ya Robbal Alamin. Telonyot, jadi norok jadi bakteri ke dalam tabunya ke gulakku. Gedang. Jadi 2 hari beres, bagi batu na beres. 2 hari. Ya tadi gedang nasi, pokok kalau du bungkol. Cek kain, ini kain tak isa aja. Enggak sampai gedang pun apa tuan gua, jangan cek. Kenggan mun alami kedua, cara alami kedua, beda. Apa? Tapi betok gerak jira, pun betok gerak. Tak gerak dia. Mun betok gerak ngepunah kiai mun mereka enom laku. Beres 3 hari biasanya beres. Aduh,